Hi everyone and welcome to this brand new Call of Duty Cold War video. In today's video I'm going to show you how to get a wonder weapon on the Firebase Z map. There are different ways to get it and at the end of this video you will know them all. However, before we start, some quick words about me. Hi, I'm Eporion for those of you who don't know, and I regularly upload content about Call of Duty Cold War and other video games. Therefore, if you end up enjoying this video, don't forget to leave a like and subscribe. This would really help me out a lot in creating new videos for you. And with this being said, let's get started. Okay, so in my last video in which I explained how the map Firebase Z works, we already talked about the first way to get the wonder weapon. With this being said, I think it's best you first watch that video in case you don't know how the map works. That way you will have a better understanding of what we're doing here. In case you're interested, I'll leave the link to that video inside of the video description below. So in short terms, you can find the wonder weapon inside of the mystery box. The higher the round, the more probabilities you have of actually pulling out the wonder weapon. As for the second way, there is an Easter egg with which you can obtain the wonder weapon. Not only the wonder weapon but also other weapons, so it's not guaranteed. However, you can also get a free perk, which of course is always going to be Juggernaut. To start the Easter egg, simply go to where the Pack-a-Punch machine is, then go up the stairs and come exactly to the point where I'm currently standing. So to start the Easter egg, you need to be staring at the teddy bear. You'll need to do this for a few seconds and then the teddy bear will start moving. Shortly after you will get teleported into this dimension here. Here everything will be dark and there will be lots of enemies. With this being said, what you need to do here is find the 3 glowing teddy bears and destroy them. Once you've done so, a box will spawn and inside that box you will be able to obtain the wonder weapon. Not always, but you will always get Juggernaut. As for the second way to get the wonder weapon, which is also the fastest and my favorite way to get it, basically you will have to do some challenges. Near the portal you will find this machine here and it allows you to start challenges. And quickly as to how this works, so basically there is lots of challenges in this game and basically whenever you complete them you will get a reward. The reward will be upgradable, so it means it has different rarities. As you can see here, you will see the rarity, and in order for the wonder weapon to spawn you will need to get this rarity up to legendary. Sadly, it's not possible to do so with only one challenge, therefore you will have to do a few of them. So basically complete a challenge, don't get the reward, immediately start a new challenge, and once you get to legendary you can collect your reward, and that reward has a high probability of being the wonder weapon. Lastly, there is one other method to get the wonder weapon. This one guarantees you the wonder weapon, so it's not luck based, you will have it at the end of this method. However, it's a bit more complicated than the other two. Basically, you need to find the 3 parts of the wonder weapon around the map. To find the first one, simply go where my character is currently going. And once you get to this room, please remember where it is located on the map. That's because you will need to get back to this room a lot of times. Anyways, come here to this wall and take the blueprint for the wonder weapon. Once you have done so, you will be asked to find and collect an eye, which you will then need to bring back to this place. This is a very disgusting part, so I think I will cut it. However, I will show you where you can find the eye, so basically just follow my character. And once you are here, you will see this guy on the ground. You will need to interact with him, and from him you will get the eye. Once you have the eye in your inventory, go back to the other room and scan it. You will then be able to collect these pieces you see right now. And basically what this part does is that it allows you to open all the lockers you can find on the map. Therefore, simply follow where my character is going. And once you're here, just start opening all the lockers you find. Once you do so, you will notice that some mimics are going to spawn, so basically those monsters with the tentacles. And you'll need to kill all of them until one of them drops the part which you need for your wonder weapon. Once you got the part, just go back to the other room and interact with the computer. And this is the tricky part, because here you will need to remember 3 numbers. And these 3 numbers will change randomly each time you start a new game. Basically these 3 numbers refer to the dartboard which you can find near the Pack-a-Punch machine. And as you can basically see on the screen, I'm currently putting in my combination, and once you've done so, you just need to hit the center and then the dartboard will open. And of course this is going to give you the next part for your wonder weapon. And so now I'll explain how you can see which one is the correct combination for you. Basically go back to the room where you have the computer. There you are then going to see some lights moving on the screen. There will be one light which is going to be rotating all the time, however it will stop 3 times. And wherever it stops, basically that's the part on the dartboard where you need to shoot with your weapon. Let me make a quick example for you. Basically, as you can see right now, the light has stopped in this position.
If you have a look at the dartboard, you will see that this position refers to the number 1. Another quick tip to figure out which one is the right number. Basically, as you can see on the dartboard, there are some bright fields and some darker fields. Now, the same thing is also going to apply to the computer. Basically, sometimes the lights will be brighter, whereas other times they will be darker. So that's another way which will help you figure out which is the correct number for you. Therefore, I suggest you do the following. Just stop this video here and basically leave the video on the screen, therefore you will have something to compare your results with. Then go to your PC, see where the lights stop, and then you will know the combination. Now once this is done and you have your part, you're almost done. There are only a few more steps. Now you will need to get the next part, which usually you will get it around round 15. So you'll probably have to wait a bit. That's because you need one of the bigger zombies to spawn, one of those who have the cannon. And once he spawns, you will need to destroy his cannon, which is then going to spawn another part of the wonder weapon. Once you got it, basically pick it up and go back to the other room. Now you will need to recharge it, basically just put it where I'm putting it on the screen right now. And after this you're going to have to complete a full round. So that means that if you are on round 16, you will first need to complete round 16, and then the next round, which will need to be a full round, so basically you will have to complete round 17. And once that is done, basically just pick up your part, go to the crafting table and craft your wonder weapon. Now you can use it as long as you want. And that, my friends, is all the ways you can obtain the wonder weapon inside this map. Therefore, if you enjoyed the video or found it useful, remember to leave a like, and I'll see you the next time. That's all for today, have a great rest of your day. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo video di Call of Duty Cold War. Nel video di oggi vi mostrerò come ottenere l'arma miracolosa sulla mappa Firebase Z. Ci sono diversi modi per ottenerla e alla fine di questo video li conoscerete tutti. Detto questo, prima di iniziare ancora qualcosa su di me, ciao a tutti, io sono Eporion per quelli di voi che non mi conoscono e porto regolarmente contenuti su Cold War e altri videogiochi. Se questo video dovesse quindi piacervi, ricordatevi di lasciare un like e iscrivervi, questo mi aiuterebbe molto a creare altri video per voi. Detto questo, iniziamo. Allora, del primo modo in cui potete ottenere l'arma miracolosa ne abbiamo già parlato nel mio ultimo video, in cui ho anche spiegato come funziona la mappa. Magari prima di procedere sarebbe meglio se guardaste quel video, così poi non avrete difficoltà a seguire quello che sto facendo io nel video. Se questo vi interessa vi lascio il link di quel video all'interno della descrizione. Quindi, per riassumere, l'arma miracolosa potete trovarla all'interno della cassa misteriosa, più alto è il round più è probabile che vi esca l'arma miracolosa. Per il secondo metodo c'è praticamente un easter egg che vi permette di ottenere l'arma miracolosa, o anche altre armi, non è sempre l'arma miracolosa, e anche una bibita gratuita di Juggernaut, quindi potete avere un perk gratuito. Per farlo semplicemente andate dove c'è la macchina Pack-a-Punch, andate in quest'angolo qui e date un'occhiata all'orsacchiotto. Continuate a fissare l'orsacchiotto finché succede qualcosa. Vedrete che l'orsacchiotto inizierà a muoversi e una volta che succederà verrete trasportati in questa dimensione. Qui sarà tutto scuro e ci saranno moltissimi nemici. Detto questo, la cosa che dovete fare qui è cercare i 3 orsacchiotti illuminati e distruggerli. Alla fine spawnerà una cassa dalla quale appunto potrà uscire l'arma miracolosa e Juggernaut. Il secondo metodo, e questo è il mio preferito e anche il più veloce, praticamente consiste nel fare delle sfide. Se andate dove c'è il portale, vicino c'è questa macchina qui, potete iniziare una sfida. Velocemente le sfide ce ne sono moltissime, però il modo in cui funziona è che voi fate quello che c'è scritto, praticamente poi otterrete delle ricompense, e a proposito qui sotto c'è scritto la rarità della vostra ricompensa, e per l'arma miracolosa volete arrivare a livello leggendario. Purtroppo però non è possibile arrivare a livello leggendario con una sola sfida, vuol dire che ne dovrete fare più di una. Vuol dire praticamente completate una sfida e poi non prendete subito la ricompensa ma iniziatene un'altra, finché non arrivate a livello leggendario, e una volta che sarà a livello leggendario vi verrà dato un premio e la maggior parte delle volte quel premio sarà l'arma miracolosa. E infine c'è ancora l'ultimo metodo, questo però vi garantisce l'arma miracolosa, quindi non è basato sulla fortuna, tuttavia è un po' più complicato e un po' più lungo degli altri due. Praticamente dovrete trovare le 3 parti dell'arma miracolosa in giro per la mappa. Per trovare la prima semplicemente seguite dove sta andando il mio personaggio, e una volta che arriverete a questa stanza qui ricordatevela molto bene perché qui ci dovrete tornare molte volte. Comunque sia, venite qui a questo muro e prendete il progetto per l'arma miracolosa. Una volta fatto vi verrà richiesto di recuperare l'occhio di uno dei personaggi, una cosa molto schifosa, quindi quella parte lì la taglierò, tuttavia vi mostrerò dove potete trovarlo, semplicemente seguite il mio personaggio.
E quando arrivate a quest'area vedrete che c'è questo tipo qui a terra, dovrete interagire con lui e lui vi darà l'occhio. Con l'occhio nel vostro inventario tornate indietro e scansionatelo. Avrete poi la possibilità di ottenere questo pezzo qui e questo pezzo vi permetterà di aprire gli armadietti che trovate sulla mappa. Praticamente quindi andate dove sto andando io col mio personaggio. E una volta che sarete qui aprite tutti gli armadietti. Vedrete che inizieranno a spawnare dei mimic, sono quei tipi coi tentacoli molto difficili da killare, e dovete eliminarli finché uno di loro non droppa il pezzo per la vostra arma miracolosa. Una volta fatto tornate indietro nella stanza di prima e interagite col computer. Ora questa è la parte difficile perché qui dovrete ora ricordare una combinazione e quella combinazione cambierà dopo ogni partita. In pratica quella combinazione si riferisce al bersaglio con le freccette che trovate vicino alla macchina col pack-a-punch. Quindi questo qui. Praticamente come state vedendo nel video io sto mettendo dentro la mia combinazione e una volta che lo farete dovrete centrare il centro di questo bersaglio. Il bersaglio poi si aprirà e vi darà il prossimo pezzo. Ora per capire qual è la combinazione giusta e quindi qui prestate molta attenzione, come ho detto prima dovete tornare dal computer nella stanza di prima e interagire. Vedrete praticamente delle luci e le luci si fermeranno in 3 posti diversi. Quei 3 posti diversi simboleggiano un posto all'interno del bersaglio di freccette. Per esempio come potete vedere qui, la luce si è fermata su questa casella qui, vuol dire che questa casella qui se date un'occhiata è il numero 1. Un altro piccolo consiglio per capire di quale numero si tratta, praticamente vedete che sul bersaglio di freccette ci sono dei numeri chiari e dei numeri scuri. Ecco, e la stessa cosa succederà anche con le luci all'interno del computer. A volte saranno chiare, a volte saranno scure, quindi anche da questo potrete capire più o meno di quale numero si tratta. Vuol dire praticamente ora voi andate al vostro computer, vedete la combinazione, mettete in pausa questo video, in questo modo vi lascerò il bersaglio con le freccette sullo schermo e potrete identificare il numero che vi serve. Una volta che avete ottenuto la vostra parte, avete quasi finito, tuttavia manca ancora un'unica parte. E quella la potete ottenere soltanto a partire da un certo round, di solito intorno al round 15, perché avete bisogno che spawni uno dei zombie più grandi col cannone. E praticamente appena spawnerà dovrete distruggere il suo cannone e questo dropperà un'altra parte dell'arma miracolosa. Una volta che l'avete prendetela e tornate indietro nella stanza di prima. Mettetela a caricare qui dove la sto mettendo io e ora praticamente dovrete semplicemente completare un round. Ok? Però deve essere un round intero, vuol dire che se per esempio voi siete al round 16, dovete completare il round 16 e il round dopo di quello. Una volta che il caricatore sarà carico, andate al tavolo da lavoro e costruite la vostra arma miracolosa. Detto questo, ora avete l'arma miracolosa e potete usarla fino a quando volete. E questi ragazzi erano i 4 modi per ottenere l'arma miracolosa, quindi mi raccomando ancora una volta se il video vi è stato d'aiuto o vi è piaciuto lasciate un like e noi ci vedremo nel prossimo. Questo era tutto per oggi, vi auguro una buonissima giornata. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Call of Duty Cold War Video. Im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ihr die Wunderwaffe auf der Map Firebase Z bekommt. Es gibt mehrere Methoden und am Ende dieses Videos werdet ihr sie alle kennen. Bevor wir aber anfangen, noch schnell etwas über mich. Hallo, ich bin Eporion, für die von euch, die mich nicht kennen, und ich bringe regelmäßig Content zu Call of Duty Cold War und anderen Videospielen. Falls euch dieses Video also gefallen sollte, vergesst nicht einen Daumen hoch dazulassen und den Kanal zu abonnieren, denn dies würde mir nämlich sehr viel weiterhelfen, neue Videos für euch zu machen. Und nun lasst uns beginnen. Also die erste Methode habe ich euch schon in meinem letzten Video gezeigt, in dem Video, in welchem wir über die Map allgemein gesprochen haben. Und ehrlich gesagt ist es am besten, wenn ihr zuerst dieses Video anseht, denn so werdet ihr dann keine Schwierigkeiten haben, das nachzuverfolgen, was wir in diesem Video machen. Falls ihr also daran interessiert seid, lasse ich euch den Link in der Beschreibung. Kurz zusammengefasst, ihr könnt die Wunderwaffe auch in der Mystery Box finden. Je höher der Round, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr die Wunderwaffe in der Mystery Box findet. Für die zweite Methode gibt es ein Easter Egg, welches euch erlaubt, die Wunderwaffe zu bekommen. Allerdings kann man durch diese Methode auch andere Waffen bekommen, es ist also nicht garantiert. Außerdem bekommt ihr dann auch kostenlos das Perk Juggernaut. Geht also zuerst in den Raum, wo sich das Pack-a-Punch befindet, dann die Treppen hoch und in diesem Punkt bleibt dann stehen und schaut genau auf den Teddybär rüber. Starte ihn so lange an, bis etwas geschieht. Der Teddybär wird sich also bewegen und auf euch zukommen. Dann werdet ihr in dieser Dimension teleportiert. Hier ist alles dunkel und es gibt sehr viele Gegner. In dieser Dimension werdet ihr 3 Teddybäre finden, die leuchten. Diese müsst ihr finden und zerstören. Am Ende wird dann eine Box spawnen. Aus dieser Box könnt ihr die Wunderwaffe bekommen und natürlich immer auch Juggernaut. Für die zweite Methode, und diese Methode ist auch die schnellste und meine Lieblingsmethode, hier müsst ihr einfach ein paar Challenges machen.
Nahe am Portal findet ihr diese Maschine. Sie ermöglicht es euch Challenges zu starten. Das Ganze funktioniert dann so. Ihr müsst einfach das machen, was auf eurem Bildschirm steht. Hier unten seht ihr dann die Seltenheit eurer Belohnung. Und euer Ziel ist es hier, die Seltenheit der Belohnung auf legendär zu bekommen, denn dort habt ihr am meisten Chancen, die Wunderwaffe zu bekommen. Es ist leider nicht möglich, mit nur einer Challenge auf legendär zu kommen, weswegen ihr wahrscheinlich mehrere Challenges machen müsst. Schließt also eine Challenge ab und sobald ihr das gemacht habt, geht nicht gleich zu eurer Belohnung und nehmt sie auf keinen Fall, sondern startet eine neue Challenge. Macht das so lange, bis ihr dann auf legendär kommt und sobald ihr dann eure Belohnung abnehmt, habt ihr dann sehr hohe Wahrscheinlichkeiten, dass euch die Wunderwaffe gedroppt wird. Schlussendlich gibt es noch eine letzte Methode, diese allerdings garantiert euch die Wunderwaffe, sie ist also nicht auf Glück basiert. Allerdings ist sie auch ein bisschen komplizierter und länger als die anderen zwei Methoden. Kurz zusammengefasst müsst ihr einfach die 3 Teile der Wunderwaffe auf der Map irgendwo finden. Um den ersten Teil zu finden, folgt einfach meinem Charakter. Und sobald ihr dann bei diesem Raum angekommen seid, merkt ihn euch ziemlich gut, denn zu diesem Ort müsst ihr dann öfter zurückkommen. Auf jeden Fall kommt hier zu dieser Wand und nehmt euch die Anleitung für die Wunderwaffe. Sobald ihr das dann gemacht habt, müsst ihr ein Auge suchen und finden. Dieser Teil ist ziemlich eklig, also werde ich ihn schneiden, allerdings werde ich euch genau zeigen, wo ihr es finden könnt und dazu folgt einfach meinen Charakter. Sobald ihr also diesen Typ hier auf dem Boden findet, müsst ihr einfach mit ihm interagieren. Von ihm werdet ihr dann das Auge bekommen, welches ihr sucht. Das Auge müsst ihr in den vorherigen Raum zurückbringen und es scannen. Ihr werdet dann dieses Teil hier bekommen und mit diesem Teil könnt ihr dann alle Schließfächer auf der Map öffnen. Geht also genau dahin, wo mein Charakter gerade hingeht und öffnet dann alle Schließfächer. Kurz darauf werden ein paar Mimics spawnen. Das sind diese Typen mit den Tentakeln, die ziemlich schwierig zu erledigen sind. Apropos erledigen, das müsst ihr mit ihnen machen, solange bis einer von ihnen dann den Teil der Wunderwaffe droppt. Sobald ihr das gemacht habt, geht in den vorherigen Raum zurück und dort müsst ihr dann mit dem Computer interagieren. Und nun kommt es zum schwierigsten Teil dieser Mission, denn hier werdet ihr jetzt einen Code memorisieren müssen. Dieser Code wird sich nach jedem Spiel ändern. Dieser Code bezieht sich auf die Dartscheibe, welche ihr neben der Pack-a-Punch-Maschine finden könnt. Also genau wie ihr hier gerade auf eurem Bildschirm seht, gebe ich gerade meine Kombination ein und dann, wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr auf das Zentrum der Dartscheibe schießen. Die Dartscheibe wird sich dann öffnen und euch das nächste Teil geben. Und um herauszufinden, welche Kombination die richtige ist, müsst ihr ganz genau aufpassen, denn wie ich schon vorhin gesagt habe, müsst ihr jetzt praktisch zu eurem Computer zurückgehen und mit ihm interagieren. Ihr werdet jetzt ein paar Lichter sehen. Diese Lichter werden auf mehreren Stellen auf eurem Bildschirm dann stehen bleiben. Die Stellen, an denen die Lichter dann stehen bleiben, stehen für jeweils eines der Felder auf der Dartscheibe. Als Beispiel hier in dem Video, wie ihr gerade seht, genau dort, wo das Licht gerade stehen geblieben ist, dort ist das Feld 1. Noch einen kleinen Tipp, um leicht herauszufinden, um welches der Nummern es sich handelt. Praktisch, wie ihr seht auf der Dartscheibe, gibt es ein paar helle Felder und ein paar dunkle Felder. Und ihr werdet dann bemerken, dass es sich in den Lichtern beim Computer genau gleich verhält. Also manchmal sind diese hell, manchmal sind sie dunkel. Auch anhand dessen könnt ihr verstehen, um welche Nummer es sich handelt. Ich schlage also Folgendes vor: Pausiert das Video, damit ihr immer die Dartscheibe vor dem Bildschirm habt, findet also genau die Stellen heraus, an denen die Lichter bei euch stehen bleiben und so werdet ihr dann langsam den Code herausfinden, den ihr dann eingeben müsst. Sobald ihr den Teil der Wundermaschine bekommen habt, habt ihr es fast geschafft. Jetzt fehlt euch nur noch ein Teil. Dieses Teil könnt ihr dann nur ab einem bestimmten Round bekommen, normalerweise immer so gegen Round 15. Dazu braucht ihr nämlich einen dieser großen Zombies, die eine Kanone als Arm haben. Apropos Kanone, sobald dieser Zombie dann spawnt, müsst ihr seine Kanone zerstören. Dies wird dann den letzten Teil der Wundermaschine spawnen. Nehmt diesen also auf und geht zurück in den anderen Raum. Stellt sie dann hierher, damit sie aufladen kann. Und nun muss nur noch ein ganzer Round vergehen. Das bedeutet also, wenn ihr euch zum Beispiel im Round 16 befindet, dann müsst ihr den Round 16 abschließen und auch den Round 17. Es muss also ein gesamter Round sein. Sobald ihr das Teil dann aufgeladen habt, nehmt es einfach wieder auf und geht dann zum Werktisch. Dort könnt ihr jetzt eure Wunderwaffe bauen. Und diese könnt ihr nun so lange benutzen, wie ihr wollt. Und das waren auch schon alle Methoden, mit denen man die Wunderwaffe bekommt. Falls euch dieses Video also geholfen oder gefallen hat, vergesst nicht einen Daumen hoch da zu lassen und wir sehen uns das nächste Mal. Das war alles für heute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.